हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मोर एई यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। आज हमर सिलाई क्लास रो 8 डे। आजिर क्लास रे आमे शिखिबा सायार कटिंग आउ स्टिचिंग। साया प्रायतः 3 प्रकार रो हमर कटिंग आउ स्टिचिंग भी हुए। तो ता मध्यरु आमे 6 कली वाला सायार कटिंग आज जानिबा। आउ केमती सिलाई भी करा जाय सेटा भी जानिबा। जदि आपण माने ए वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबे ताहले एका थरेकेरे ही आपण माने सायार कटिंग आउ स्टिचिंग जानि जिबे। एबे चलंतु आमे सायार कटिंग जानिबा। कटिंग करबा पूर्वरु हमको सायार माप दरकार। बस दुईटा माप ही हमको दरकार। सायार लंबा माप आउ अंटार गोलेई माप हमको दरकार। देखंतु ए साया माप हिसाब रे आमे साया बनेबा। तो ए सायार लंबा माप जानि नबा। अंटा पाखरु रखिकिरी एही सायार लंबा होची 34 साइज। तो अंटार बेल्ट टा भी देखि नबा। अंटार बेल्ट हमर एठी 2 इंच अछि। अंटार बेल्ट 2 इंच अछि तापरे 34 रु आमे 2 इंच जदि माइनस करिबा ताहले हमर 32 होची। एटा हमर लंबा माप गला। तापरे आमे एबे आमे अंटार गोलेटा मापिबा। तो अंटार गोलेई एठी हमर 20 इंच अछि। माने टोटल हमर एठी 40 इंच। अंटार साइज टा हमर 40 इंच आ लंबाटा भाला 34। तो आमे एई दुईटा माप हिसाब रे कटिंग करिबा। एठी देखंतु साया कटिंग जेतेबेले करिवे कपड़ार सीधा कपड़ा ऊपर ही कटिंग करिवे जहा द्वारा कि सायाटा पूरा स्ट्रेट हेकी रहिबो। तो प्रथमे आमे जानि नबा साया कपड़ा को आमे केमती फोल्ड करिबा। एठी मु गोटे पेपर रे केमती फोल्ड करा जाय सेटा देखेबी। तो आपण माने से टाइप रो ही फोल्ड करिवे। देखंतु आमे भाबी नबा कि एटा हमर कपड़ा। तो हमर एठी कपड़ार लंबाटा अछि 2 मीटर। तो प्रथमे आमे कोन करिबा कपड़ा एमती सीधा भाबरे अछि 2 मीटर अछि। लंबाटा हमर 2 मीटर अछि। तो प्रथमे आमे ताको एमती चौड़ारे फोल्ड करिबा। एमती पूरा साइज करके फोल्ड करि नबा। एठी हमर दुई भाग हे गेला। ये गोटे भाग ये गोटे भाग दुई भाग हैला। तापरे ए कपड़ार मझी भागरु रखिकिरी आमे एठी एमती फोल्ड करिबा। तो एठी हमर केते ये दुई भाग माने 4 परस्त हे गेला। तो एमती फोल्ड कले ए कपड़ा भी हमर सेमती ही फोल्ड हेछि। देखंतु ये दुई पीस अछि ये भी 2 पीस अछि। माने चौड़ा रे हमर फोल्ड हेछि। तो हमर एठी 4 भाग रे कपड़ा रहिला। एकड़ साइड हमर फोल्डिंग अछि। देखंतु फोल्डिंग अछि। ए पेपर रे भी एपड़ साइड हमर फोल्डिंग अछि। आ एपड़ साइड ओपन अछि। तो एपड़ साइड भी हमर ओपन अछि। कपड़ा को एमती फोल्ड करिवे। ए कपड़ार केमती मार्किंग करिबा देखंतु हमर 6 कली जो साया रहिबो 6 कली रे हमर फोल्डिंग पाख साइड रे 2 पीस बाहरिबो आ ए ओपन साइड रे हमर 4 पीस बाहरिबो। तो टोटल हमर 6 पीस। आमे सायाटा एमती अंटा पट्टी प्रथमे बाहर करिबा। तापरे एमती क्रॉस करिगिरी सायार कटिंग करिबा। आपण माने फार्मूला हिसाब रे भी कटिंग करि परिबे। बिना फार्मूला रे भी कटिंग करि परिबे। सायार कटिंग पूरा सहज। तो एमती ही हमर कटिंग ता रहिबो। तो एठी आपण माने जानि परले कपड़ा को केमती फोल्ड करा जिवो।
ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ଅଣ୍ଟାର ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଆମର ତ ଅଣ୍ଟାର ବେଲ୍ଟଟା ଏମିତି ହିଁ ଫୋଲ୍ଡ ହବ, ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ପୁରା 5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଧା ଭାବରେ 5 ଇଞ୍ଚର ମାର୍କ କରିକି ଏ କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏଠି ଆମର 2 ପିସ୍ ପୁରା ବାହାରିଗଲା ଅଣ୍ଟା ପଟି ପାଇଁ। ଏଇଥିରେ ଆମର ଅଣ୍ଟା ପଟି ବି ବାହାରିବ, ତାପରେ ଡୋରି ବି ହବ, ଅଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ ନାଡା ଲାଗେ ସେଇଟା ବି ବାହାରିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କପଡ଼ାର ଲମ୍ବାଟା ଆମର କେତେ ରହିଲା। ଏଠି 34 ଇଞ୍ଚ। ତ 34 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଏଠି ସାୟାର ଲମ୍ବାଟା ପୁରା 34 ହିଁ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର 2 ଇଞ୍ଚ ବେଲ୍ଟ ପଳେଇଲା, ତାମାନେ ଆମର ଏଠି 32ର କପଡ଼ାର ଲମ୍ବାଟା ରଖିବାର ଅଛି। ତ 32 ରଖିଲେ ଆମର ଯୋଉ 2 ଇଞ୍ଚ ବାହାରିଲା, ଆମର ବେଲ୍ଟ ପାଖରେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଯିବ, ଆଉ ତଳପଟ ସାଇଡରେ ମାନେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଆମର 1.5 ଇଞ୍ଚ ଯିବ। ତ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆମର ଗଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ 32ର ସାଇଜ ବାହାରିଯିବ। ତ ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାର ସାଇଜ ଜାଣିବା। ଅଣ୍ଟାର ସାଇଜ ଆମର ଅଛି କେତେ, 40 ସାଇଜ। ଆମେ 40କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ନବା, ତାହେଲେ 40କୁ ଆମେ 8 ଭାଗ କରିବା। 8 ଭାଗ କାହିଁ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି କପଡ଼ାଟା 4 ଭାଗରେ ଅଛି, 4 ଭାଗ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଏଠି ଏକଡ ସାଇଡରେ 4 ପିସ୍ ବାହାରିବ, ଆଉ ଏକଡ ସାଇଡରେ 4 ପିସ୍ ବାହାରିବ। ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଠି 8 ଭାଗ ହେଇଗଲା, 8 ପିସ୍ ବାହାରିଲା। ତ 8 ପିସ୍ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏ ସାଇଡ୍ ଯଦି ଆମର କଟିଂ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର 8 ପିସ୍ ହିଁ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡିଂକୁ କଟିଂ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର 6 ପିସ୍ ହିଁ ବାହାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାର ସାଇଜ ଆମେ ନବା, ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, 8 ଭାଗ ହିଁ କରିବା। ତ ଆମେ 40କୁ 8 ଭାଗ କଲେ କେତେ ହଉଛି, ତ 5 ହଉଛି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଆଡ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଟ ସାଇଡରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟ ସାଇଡରୁ ଆମେ 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଆମର ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ 5 ବାହାରୁଛି, ତ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଆଡ୍ କଲେ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍। ତ ଏଠି ଆମର 5.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କଲେ। 5.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କଲେ, ତାପରେ ଏକଡ ସାଇଡରେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ବି 5.5 ମାର୍କ କଲେ, ଆଉ ଏକଡ ସାଇଡରେ ବି ଆମେ 5.5 ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ, ଏଠି ଆମେ 5.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଆମେ 5.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିଥିଲେ, ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏହି ଲାଇନ ସିଧାରେ କଟିଂ କରିବା। ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ଲାଇନ ଟାଣି କଟିଂ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ୟାକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ, ଫୋଲ୍ଡ କରିକିରି ସମାନ କରିନେବେ ଏମିତି, ତାପରେ କଟିଂ କରିନେବେ। ଏମିତି କଟିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ଏକଡ ସାଇଡ ଆମର ଫୋଲ୍ଡିଂ ସାଇଡ ଅଛି, ତ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସାଇଡକୁ ବି କଟ୍ କରିନେବା। ବାହାରିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଡ ସାଇଡର ଯୋଉ ପିସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର 4 ପିସ୍ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଆମର 2 ପିସ୍ ବାହାରିଲା। ଏକଡ ସାଇଡ ଆମର ମଝିରେ ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି, ତ ଆମର ଏଠି 2 ପିସ୍ ହିଁ ବାହାରିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା।
ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ରସ୍ କଟା ହେଇଛି ଏ କପଡ଼ାର କୋଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ବାହାରିବ। କୋଣଟାକୁ ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏଟାକୁ ଏମିତି କପଡ଼ାକୁ ସିଧା କଲେ, ସିଧା କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ସିଧା କଲେ ଏକର ସାଇଡରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି କୋଣ ଭଳିଆ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ଏତିକି ଆମର କୋଣ ଟାଇପର ଏମିତି ବାହାରୁଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ସାଇଜ କରିକି କଟିଂ କରିଦେବା। ଏମିତି କଟିଂ କରିଲା ପରେ ଏକର ସାଇଡରେ ବି ସେମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ଟିକେ ଏମିତି ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ବି ସାଇଜ କରିନେବା। ଏ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ ପାର୍ଟ ବି ସେମିତି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକିରି କଟିଂ କରିନେବା। ଏ କୋଣ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ କଟିଂ କରିଦେବା ଏ ଟାଇମରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେଇ କରିବା, ସିଲେଇ କଲା ଟାଇମରେ ବି ଆମର ସାନ ବଡ ବି ହବନି, ଆଉ ଫୋଲ୍ଡିଂ କଲା ବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାର ସାଇଜର କପଡା ବି କଟିଂ କରି ନେବା। ଅଣ୍ଟାର ସାଇଜ ଆମର ଥିଲା କେତେ, 40 ଇଞ୍ଚ। 40 ଇଞ୍ଚର ଏମିତି ବାହାର କରିବା। ନହେଲେ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ଏମିତି କପଡାକୁ ରଖିଲେ ତାର ଅଧା କେତେ ଆମର 20 ଇଞ୍ଚ ଦରକାର। ତ 20 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଏମିତି କପଡାକୁ ରଖିଲେ ଏଠି ଆମେ ମାପିବା। ତ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପିସର କପଡାର ଚଉଡାଟା କେତେ, 17 ହଉଛି। ତ ଆମର ଏଠି 20 ଇଞ୍ଚ ଦରକାର। ତ ଏଠି ଆମର ଆଉ 3 ଇଞ୍ଚ କପଡାର ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ହବ, ତ ଜଏଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡା ରଖିକିରି ଏମିତି ସାଇଜ କରିକି ରଖିବା। ମାନେ 1/2 ଇଞ୍ଚର କପଡାକୁ ଏମିତି ରଖିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ମାପି ନେବା। ତ ଏଠି ଆମର 20 ଇଞ୍ଚ ଦରକାର। ତ 20 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ମାର୍କ କଲେ। ଆଉ ଫୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଫୋଲ୍ଡିଂ କୋଉଠି ନେବା, ଯୋଉ ପଟ ସାଇଡରେ ଆମର ନାଡା ଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ଫୋଲ୍ଡିଂ କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରିବା, ନହେଲେ 1 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇପାରିବା। ତ ଆମେ ଏଠି 21 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଏମିତି ବି କଟିଂ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ପଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଜଏଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଏଠି 20 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 20 ଇଞ୍ଚର ଆମର ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି, ତ 21 ଇଞ୍ଚ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ତରେ ମାପିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ମାପି ନେବେ। ତ 40 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢେଇକିରି ନେଇଯିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଟାର ବେଲ୍ଟ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ କପଡା ରହିଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ନାଡା ବାହାର କରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପିସଟା ଆମର ସାୟାର ମଝି ପାର୍ଟ, ମଝିରେ ହିଁ ରହିବ। ଏ ପିସଟାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ସାଇଡ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଏଟା ଏଇ ଯୋଉ 4 ପିସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ସାଇଡ ପାର୍ଟ। ମାନେ ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖା ପିସ୍ ରହିବ। କେମିତି ପକେଇବେ, ସାୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ପକେଇବେ। ମଝିରେ ଏଇଟା ରହିଲା, ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡରେ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଏମିତି ରହିଲା। ଏଇଟା ଆମର ମଝିରେ ରହିଲା, ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡରେ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ରହିଲା। ଆମେ
ए जो पार्ट टाकू केमती रखिबा ए जो मझी पार्ट अछि मझी पार्ट रो साइड टा देखंतु क्रॉस अछि माने एमती क्रॉस हेकी कटा हेची किंतु आमे जदि क्रॉस को क्रॉस जॉइंट करदबा ताहले सायार एई पट जगटा पूरा झुलिकी रहिला भलिया रहिबो आउ एठी साइज आसीबनी तो आमे कोन करबा ना एपट साइड टा हमरो क्रॉस अछि तो ए जो पार्ट टा आमे नबा ए पार्ट आमे सीधा पट नबा एटार गोटे पट सीधा अछि आ गोटे पट साइड क्रॉस अछि तो आमे सीधा पट गोटे पट साइड क्रॉस सहित आमे सीधा पट को एमती जॉइंट करबा सेकंड साइड भी सेमती आमे जॉइंट करबा गोटे पट सीधा रहिले गोटे पट क्रॉस रहिबो तो एबे चलंतु आमे स्टिचिंग जानिबा देखंतु एटा हमर क्रॉस लाइन अछि तापरे ऊपर साइड रे आमे सीधा कपड़ा रो साइड को रखिबा एठी आमे कली जॉइंट करनेले देखंतु एठी हमर कली जॉइंट हे गेला एबे आमे दुईटा जाक पार्ट रो गोटे पट साइड माने कड़ साइड रे आमे सिलाई पकेबा गोटे साइड रो कड़ साइड रे आमे जॉइंट करि नबा तो गोटे पट साइड रे आमे जॉइंट करिनेले आर पट साइड रे हमर एठी कोन अछि ना ओपन अछि तो आमे एठी कोन करिबा दुई पट साइड रे एमती फोल्ड करिनबा जेतु हमर अंटार पट्टी लागिला परे 2 इंची भी ओपन रहे तो सेथि पई आमे 2 इंची रो पाखा पाखी एमती फोल्ड करिनबा एकड़ साइड आ एपड़ साइड भी देखंतु एमती फोल्ड करिनेले तापरे आमे अंटा पट्टी नबा अंटा पट्टी हमर एठी जॉइंट थिला तो जॉइंट करिनबा आ गोटे पट साइड रु एमती आमे एक्स्ट्रा रखिथिले गोटे इंची आमे एमती फोल्ड करिनबा एमती गोटे पट साइड रे फोल्ड हे गेला परे आमे याकू एमती चेक करिबा एमती चेक कला परे हमर एठी देखिबा कपड़ा केते बाहरुची तो एते कपड़ा बाहरुची तो आमे एठी फोल्डिंग पई कम रखिकी एतिक कटिंग करिकी बाहर करदबा आ एठी आमे एमती फोल्ड करिनबा अंटार बेल्ट को एमती रखिबे एटा हमर उल्टा साइड अछि एटा को सीधा करिकी एमती रखिले ता ऊपर साइड रे ए जो हमर सायार सीधा पट को ही रखिबे ऊपर साइड रे सीधा पट को एमती रखिबे एठी हमर हाफ इंची रो मार्जिन रखिकी सिलाई करिबा कोनोसी पार्ट को टाणीबे नहीं पूरा धीरे धीरे सिलाई पकेबे तापरे एठी भी आमे हाफ इंची रो एमती फोल्ड करिकिरी याकू भी आमे एमती एमती हाफ इंच रो फोल्ड कले नखरे टिके एमती प्रेस करि नबा ए जो आमे हाफ इंच रो जो फोल्ड करथिले हाफ इंच हो किबा क्वार्टर इंच हो जतिक हो एमती फोल्ड करि नेबे तापरे ए जो फोल्डिंग को एमती नइकरी या ऊपर साइड रे एठी आमे जतेबेले जॉइंट करथिले ए जो जॉइंट अछि ए सिलाई ऊपर ही आमे याकू एमती रखिबा ऊपर साइड रे रखिकी एठी
पूरा धारे धारे गोटे सिलाई पकेबा। एमती गोटे सिलाई पकई सारा पर जदि आपण माने चाहिए ताले आ गोटे भी सिलाई पकई पारिबे चैप सिलाई ता कड़ साइड रे क्वार्टर इंच छाड़ी ऊपर को आ गोटे सिलाई पकई पारिबे। देखंतु एठी हमर अंटा पटी लागेला आ एकर साइड हमर ओपन अछि तो आमे एउठू अंटार बेल्ट पाखरु नेगिरी ए पर्यंत माने अंटा ऊपर बेल्ट पाखु जदि मापिबा ताहले 4 इंच पर्यंत एमती ओपन रखिकिरी एउठू आडकू एमती सिलाई पकई नबा। एबे आमे तळ फोल्डिंग करिबा। प्रथमे आमे एतिकी माने क्वार्टर इंच पाखापाखि एमती गोटे फोल्ड करि नबा पूरा राउंड रे फोल्ड करि नबा। एमती फोल्ड करिवे तापरे गोटे इंच पाखापाखि एमती आ गोटे डबल फोल्ड एमती करिवे। डबल फोल्ड करिकिरी सिलाई पकेइबे। ए जो सिलाईटा राउंड टाइप रो सिलाई हबो तो एटा केही केही जण साइज भी आसेनी तो आपण माने कोन करिवे ना प्रथमे एमती क्वार्टर इंच रो फोल्ड करिकि सिलाई करि नेबे तापरे ए पटी को आउ थरे एमती डबल फोल्ड करिकि सिलाई पकेइबे। तो जेतेबेले राउंड सिलाई करिवे एई कपड़ा को एमती फोल्ड करिवा पूर्वरु याकू एमती टिके हल्का भाबरे टाणीबे तळपट साइड कपड़ा को तापरे ए कपड़ा को एमती साइज करिकि रखिबे जा द्वारा कि राउंड टा हमरो भलो आसीबो कपड़ा मोड़ी भी हबो नै। एठी देखंतु साया हमर बनिकी पूरा रेडी हे गेला 6 कलीर साया। आजिर क्लास रे आमे सायार कटिंग आ स्टिचिंग जानिले।